से हैं सब दोस्त। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको मिस्टर नावल की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज मैं एक नए नावल की स्टोरी के साथ हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में। इस स्टोरी का नाम है दिल गलती कर बैठा है। तो चलें शुरू करते हैं आज की नई स्टोरी। सुना था पहली मोहब्बत और नौउम्री की मोहब्बत एक ख़ता होती है। ये वो उम्र होती है जब अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, अपनी मंजिल की पहचान नहीं होती। बहुत से लोग दिल की हाथों मजबूर होकर इस उम्र में मोहब्बत करते हैं, मतलब ख़ता करते हैं। लेकिन जैसे ही होश और शऊर की दहलीज़ पार करते हैं, इसका एहसास हो जाता है और माफ़ी मांग कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी ही ये ख़ता इससे भी हुई। इसे भी पहली मोहब्बत हुई, नौउम्री की मोहब्बत हुई, लेकिन इसकी ये मोहब्बत सिर्फ़ ख़ता बनने के बजाय इसकी सज़ा बनकर रह गई थी। दानैन ने कर्ब से आंखें मीच कर सर सीट की पूँछ से टिका दिया था। आंखों में बेइंतहा जलन थी। ऐसा लग रहा था बहुत रोने की वजह से शायद ज़ख्म बन गए हैं। कार की रफ्तार मुतवाज़न थी और साथ वाली ड्राइविंग नशिस्त पर विराजमान शख्स के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजी थी। फ़तह की मुस्कान, जीत की मुस्कान, सब कुछ पा लेने की मुस्कान। स्याह हड्डी और स्याह चश्मे में चेहरे को इर्द गिर्द के लोगों से बहुत हद तक छुपाए वो आज पिछले बहुत दिनों की निस्बत बशार बशार लग रहा था। वो ड्राइव करते हुए बार बार एक मोहब्बत भरी निगाह अपने साथ बैठी लड़की पर डाल रहा था, जिसका फीका बेरौनक चेहरा, सोजिश ज़दा आंखें और पेशानी के शिकन सब कुछ साथ बैठे नफ्स से यकसर मुख्तलिफ थे। इसके साथ बैठा वो कोई मामूली शख्स नहीं था। अपनी शक्ल और सूरत से लेकर अपनी पहचान तक सब खास था। वो ज़रदार हारून था, सुपरस्टार, रॉक स्टार, आवाज़ का जादू जगा देने वाला, दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाला ज़रदार हारून, जबकि वो अपनी शक्ल से लेकर अपनी पहचान तक मामूली थी। सफ़र घंटों पर मुहित था, जिसमें कोई एक या दो बार ही इसने गैर इरादी तौर पर ज़रदाद की तरफ देखा होगा, और वो भी ऐसी नज़र से जिसमें इसके लिए फ़कत नफ़रत ही नफ़रत थी। जबकि वो पुरसकून था। इसका चेहरा इसके अंदर का सारा हाल वाज़ह कर रहा था। बड़े पुरसकून अंदाज में ड्राइव करते हुए वो इसकी तरफ बार बार देखता और मुस्कुराहट छुपाकर चेहरा सीधा कर लेता। इसे वो इस अंदाज में सख्त बुरा लग रहा था। वो पूरी दुनिया के लिए सुपरस्टार था, मगर इसके लिए फ़कत इसकी खुशियों का कातिल था। इस वक्त दनैन को वो अपनी पूरी वजाहत समेत दुनिया का सबसे छोटा इंसान लग रहा था। और यूं ही बैठी कुड़ रही थी जब गाड़ी की खामोशी में इसकी बारी और शौकदार आवाज़ गूंजी। पूरे सफ़र के दौरान ये इनकी पहली गुफ्तगू थी। पानी चाहिए तुम्हें? दनैन ने आंखें घुमा कर खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। वो पानी की बोतल हाथ में लिए थामे वैसे ही शौकी शरीर, मगर इसे जला देने वाली मुस्कुराहट से जाए बैठा था। दिल तो ये चाह रहा था पानी की इसी बोतल को इसके सर पर दे मारे, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश पर बमुश्किल काबू पाए स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, नहीं। निगाहें फिर से खिड़की की तरफ मोड़ लीं। क्यों प्यास नहीं लगी? घर से निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मर गई है प्यास, जलकर जवाब दिया। वो शरीर सा हंसा था, फिर मुस्कुराहट दबाई। और भूख? वो शौक हो रहा था। दनैन ने दांत पीसे, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बात बढ़ाने के मूड में था और वो इससे बात ही नहीं करना चाहती थी। जवाब ना देना कारआमद साबित हुआ था। वो खामोशी से कार ड्राइव करने लगा था। दिल एक बार फिर शिद्दत से घुटन का शिकार हुआ था। अब कराची में वो इसके साथ अकेली होगी। पिछले सारे दिन एक एक करके ज़हन के पर्दे पर चलने लगे थे, तो इसकी आंखें एक बार फिर से गर्म आंसुओं से जलने लगी थीं। क्या मैं कभी इस शख्स पे यकीन कर भी पाऊंगी? शायद कभी नहीं। और वो मुझे यकीन खुद सा खुद साख्ता सवाल था। दिला ही कब रहा था। इसने लफ्ज़ ज़ोर से खींचे और सर पूरी कुव्वत से सीट के पूँछ से टकराया। सर में दर्द है क्या? बड़ा फ़िक्रमंद लहजा था। दनैन ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद रखीं। वो फिर से खामोश हो गया था। फिर अचानक कार की खामोशी में गाने की आवाज़ गूंजी। दनैन ने एक झटके से आंखें खोलीं और हाथ बढ़ाकर गाना बंद कर दिया। इतना गुस्सा मैं तो नहीं गा रहा था, वो शरीर मुस्कुराहट लिए कह रहा था। दनैन ने नखों से नाक चढ़ाने पर इत्तफाक किया। उफ़, प्लीज़ अभी ये अदाएं मत दिखाओ, घर पहुंचने में अभी देर है। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खुद ही हफीफ सा हंस रहा था, जैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। दनैन का दिल रो देने को चाहा। कितनी बेबस थी वो। आँख के कोने दबाकर जैसे ही वो हाथ गोद में रखे अचानक अपने सांवले हाथों पर नज़र गई और फिर चोर निगाह स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़े इसके हाथों पर डाली। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो कैसे ये सब फ़र्क मिटाने इतना पुरसकून था। इसके दिल से तो एक भी बात मुजम्मल नहीं हो रही थी। सब कुछ हुबहू छुपा था। माजी की सारी तलख़ यादें इसके ज़हन के किवाड़ खोलकर आहिस्ता आहिस्ता पर्दों पर रक़्स करने लगी थीं। ऐसी यादें जिससे वो इतने सालों से भाग रही थी। इसने बारहा ज़हन को झटकना चाहा पर नाकाम ही रही। इसे अभी भी हर लम्हा याद था, हर पल
بات اور زین آنکھیں نم ہوئیں۔ شاید زین نے ٹھیک ہی کہا تھا، محبت تھی یا غلط فہمی، جو بھی تھا وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاکھ یقین بھی دلا دوں پر کیا فائدہ، دل نے غلطی کی تھی۔ یہ شخص جو آج پورے حق کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ہی خطا اور اس کی ہی گناہ کی سزا تھا۔ وہ زری 13 سال کا ایک لڑکا پوری رفتار سے بھاگتا ہوا اور آوازیں لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ کرکٹ کھیلنے میں مگن تھا۔ اپنے نام کو سنتے ہی چونک کر اس جانب دیکھا۔ وہ 13 سال زرداد تھا جو شرٹ کی آستین چڑھائے ایک ہاتھ میں بلّا تھامے اپنی طرف آتے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ زری چل یار، شاذر بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ جو نئے لڑکے آئے ہیں محلے میں وہ بھائی کو مار رہے ہیں۔ لڑکے نے اس کے پاس پہنچتے ہی ہانپتے ہوئے بابت سے آگاہ کیا۔ شاذر کا نام سنتے ہی جیسے اس کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا اور ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں بڑی پھرتی سے گلی کے اونچے نیچے راستوں پر اچھلتا کودتا وہ لڑکے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شاذر اس کے بڑے بھائی کا نام تھا۔ وہ اس سے 3 سال بڑا تھا، لیکن لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی ان معاملوں میں وہ اس سے چھوٹا ہی تھا۔ حیدرآباد کے متوسط رہائشی علاقے کی تنگ گلی کے نکڑ پر 15 سال سے لے کر 10-12 سال کے لڑکوں کا جھرمٹ بنا تھا۔ دو 15-16 سال کے لگ بھگ لڑکے شاذر کا گریباں تھامے کھڑے تھے۔ شاذر کے چہرے سے اور کپڑوں کی حالت سے صاف ظاہر تھا وہ ان دونوں لڑکوں سے کافی مار کھا چکا ہے۔ کسی نے پرجوش لہجے میں ہانک لگائی تھی اور پھر جھمگٹے میں زری آ گیا تھا۔ کھلبلی مچ گئی تھی۔ گریباں تھامے لڑکے نے بھویں کہہ کر سوال کیا، سب کی گھبراہٹ۔ کون؟ زری عجیب تھی، جس کو مار رہے ہو اس کا بھائی ہے۔ پاس کھڑے لڑکے نے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اب کچھ پریشان ہو کر شاذر کے گریباں کو چھوڑ چکا تھا۔ اس لمحے 13 سال کا معصوم شکل اور صورت والا پھرتیلا سا لڑکا دندناتا ہوا وہاں پہنچا۔ چھوڑو میرے بھائی کو۔ آتے ہی وہ اپنی عمر اور صحت کے بالکل برعکس حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اس کی اس پر اعتمادی پر بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ کیا کہے گا ہمیں؟ شکل دیکھی ہے اس کی، یہ ہے ہی اس کا بھائی۔ ان میں سے ایک نے جیسے تمسخر اڑایا، ارے اس کی معصوم شکل پر مت جانا، چڑچڑی کی طرح چمٹ جاتا ہے۔ ارد گرد کھڑے لڑکوں میں سب سے کسی نے لقمہ دیا۔ ایسے ہے کیا؟ وہ ایک آئی بروچ کا ایک کالر جھاڑتا آگے بڑھا۔ ارے او رک جا، کیوں اپنی بینڈ بجوانا چاہتا ہے؟ یہ چونٹی لگتا ہے پر ہے نہیں یہ چھوٹا۔ پیکٹ بڑا دھماکہ ہے۔ پاس کھڑے لڑکے نے تنبیہ کیا، مگر اس کی تو ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھلا 13 سال کا یہ چھوٹا سا پتلا دبلا لڑکا ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ دیکھتا ہوں اس بڑے دھماکے کو میں۔ ابے چل ہٹ۔ وہ دانت پیستا ہوا زرداد کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس دبلے پتلے زرداد کی ہوا میں گھومتی ٹانگوں نے اس کے جبڑے ہلائے، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس لڑکے کو مار کھاتا دیکھ کر اس کا ساتھی بھی آگے بڑھا تھا اور چند سیکنڈ میں وہ بھی زمین پر لوٹ پوٹ اپنے پیٹ کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ حقیقتاً چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تھا۔ وہ دونوں لڑکے محلے میں نئے تھے، اس لیے وہ زرداد کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ تو 10 سال کی عمر سے ہی محلے بھر میں بڑا لڑاکا مشہور تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ جھڑپ مار کٹائی، جبکہ شاذر جو اس سے 2 سال بڑا تھا اس سے بہت مختلف تھا، سلجھا ہوا، شریف النفس، اور آج بھی بہت یہی سب ہوا تھا۔ اور اب وہ دونوں لڑکے در سے کرا رہے تھے جبکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکوں کا رش اب ختم ہونے لگا تھا جب ایک لڑکے نے زمین پر لیٹے لڑکے کے کان میں قریب ہو کر سرگوشی کی، زرداد ہارون نام ہے، ویسے محلے والے زری کہتے ہیں۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے اس کے بھائی کو مارا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا باقی لڑکوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس سٹوری کے اگلے حصے کے ساتھ ہم آپ کو پھر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔